بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم. آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ایک تو جی آج پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور اس وزیر اعلیٰ نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کر دیا ہے اور حکومت کابینہ سازی اپنی حکومت تو ابھی نہیں بنائی اس نے. ظاہر ہے خود ہی وزیر اعلیٰ بنا ہے, خود ہی سارا کچھ ہے. تو اس نے انکار کر دیا جی. اس کہتا ہے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کراؤ گے میں کابینہ نہیں بناؤں گا. تو نہ بناؤ بھائی. دوسرا افسوسناک واقعہ پیش آیا آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. ایک انتہائی سینئر پولیس آفیسر ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر, انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, خودکشی کر لی. نوجوان آفیسر تھا. اس کے بھی بارے میں بتایا گیا کہ وجوہات اس کی کیا ہے. اور پھر یہ جو سینٹورس میں ایک زیادتی کا معاملہ, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا معاملہ رپورٹ ہوا میڈیا پہ, وہ بھی جناب ہنی ٹریپ کا ایک کیس نکلا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے بچنا چاہیے. یہ دیکھیں کس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. اور پھر تیسری اہم جو بات ہے جو آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ کہ جناب جو اس وقت ٹی ایل پی ہے, جب آپ سے گفتگو, جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا, اس پر پابندی کی جو سفارشات ہیں وہ وفاقی وزارت داخلہ نے کابینہ میں پیش کر دی ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, کیا جو ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام, مشائخ اعظام ہیں, وہ کیا اس کے اوپر خاموش بیٹھیں گے؟ کیونکہ فیصل جو اپنا محسن نقوی ہے کافی ملاقاتیں کر چکے ہیں ان کے ساتھ. پنجاب حکومت نے جو سفارش کی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے پابندی کا, وہ بڑا لمبا پروسیس ہے, لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو بڑی مہربانی آپ اگر اس میرے چینل نیوز ٹو یو 2 کو لائک کر لیں, شیئر کر لیں, سبسکرائب کر لیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا. بڑی مہربانی, آپ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو سہیل افریدی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے, لیکن پولیس نے آج بھی ان کو اجازت نہیں دی, جس کے اوپر وہ جو اڈیالہ کے باہر وہ جو دہگل ناکہ ہے وہاں کے اوپر وہ بیٹھ گئے, دھرنا دیا تھوڑی دیر, پولیس کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی, اور اس کے بعد وہ اٹھ کر روانہ ہو گئے. جاتے جاتے کہہ گئے کہ جناب جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی میں اپنی کابینہ نہیں بناؤں گا. میں اس نے ٹوٹل, تو وہ جو بیچارے کابینہ کا حصہ بننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں تو وہ بھی اب سہیل افریدی کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے یا پھر عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے. یار عجیب بات ہے, یہ اس سے ملاقات نہیں کرتا اور کابینہ نہیں بناتا, اور وہ کہہ رہا جی میں اس کے بغیر کابینہ بناؤں گا نہیں. معاملہ جو ہے وہ ابھی گڑبڑ گٹولا ہے. اس معاملے کے اوپر ابھی جو ہے وہ ان کی مشاورت جاری. اس نے کہا جی میں عوام کا, عدالتوں نے کر دیا, اجازت دے دی, ہاں جی وفاقی حکومت اجازت نہیں دے رہی, پنجاب حکومت کو لکھا وہ اجازت نہیں دے رہی, ہاں جی. تو اس نے کہا جی اب میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا. اور اس نے کہا جی میرا, اچھا ایک طرف کہتا ہے میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا, دوسری طرف کہتا ہے جی میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, جلسے جلوس اور احتجاج کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. تو دوسری طرف کہتا ہے جی اب میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا. تو عوام کی عدالت میں تو آپ نے پھر جلسے جلوس ہی کرنے, اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی. بہرحال اگر آپ اپنا تھوڑا سا لب و لہجہ ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے. سہیل افریدی صاحب ایسے آپ کو اجازت جو ہے وہ نہیں ملی. بہرحال وہ پھر سلمان اکرم راجہ, جنید اکبر, باقی لوگوں کے ساتھ وہ وہاں سے احتجاجی دھرنا ختم کر کے وہ چلتے بڑھے. لیکن اعلان کر گئے, انہوں نے کہا کہ کابینہ نہیں بناؤں گا, عمران خان سے ملاقات ورنہ کابینہ نہیں. ہاں جی, یہ اس نے کہا کہ جناب جب یہ ہو گیا. دوسری طرف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جناب عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت تو دے دی ہے, جو ان کی پٹیشنز تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے, لیکن قیدیوں کے سیاسی گفتگو کرنے پر پابندی لگا دی. یعنی کہ عمران خان کے سیاسی گفتگو کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی ہے. یہ جو لارجر بینچ تھا, اس حوالے سے سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز الاسحاق, اس کا جو فیصلہ تھا کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں, اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے. ان سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیاسی گفتگو ہے وہ قیدی نہیں کر سکتا. ہونا بھی ایسے چاہیے. جو آدمی مجرم ہے, جس کو سزا ہو گئی ہے, وہ کیا سیاسی گفتگو کرے. مطلب باقی قیدیوں کے بھی آپ اجازت دے دیں, ہر ایک بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, تو وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. تو وہ انہوں نے کہا جی اس کے اوپر پابندی ہے. تو وہ بھی, اور اس کا بھی اوپر ان کو جو لوگ پٹیشن لے کر گئے تھے اور ان کو بڑی امید تھی کہ یہاں سے ان کو اجازت مل جائے گی, اجازت دے دی ہے, لیکن سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کر سکتے.
दूसरा, जब आपसे गुफ्तगू हो रही है तो पंजाब हुकूमत की सिफारिशात तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की जो सिफारिशात हैं वो वफाकी काबीना में पेश कर दी गई हैं और ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। जो पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात भिजवाई हैं उसमें कुछ ब्रीफ भी है, जिसमें TLP का जो हालिया मुरीद के और लाहौर और दीगर मकामात के ऊपर जो तोड़ फोड़ है, पुलिस पे तशद्दुद है, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जो उनके घर से सोना बरामद हुआ, पैसे बरामद हुए, करेंसी बरामद हुई और जो लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, शहीद हो गए, सब की उसकी तफसीर है। और इसको एक इंतहा पसंद पुरतशद्दुद जमात कहा गया है और कहा गया कि इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो रियासत पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, मज़हबी हम आहंगी के लिए जो है वो उसको ख़तरा करार किया गया है और कहा गया है कि इसके ऊपर जो है वो आप पाबंदी जो है वो लगाएँ। फ़ैसला अब काबीना ने करना है, उसके बाद क्या होगा इसका रद्द-ए-अमल के लिए भी हुकूमत को जो है वो तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक मख़सूस हमारा ये तबका फ़िक्र है, मज़हबी मसलक है और उसकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो ये रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। तो ये बड़ा सोच-विचार के हसास मामला है, पाबंदी वाला, इस पे वफाक को गौर करना होगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिश तो कर दी है और उनको उम्मीद है कि पाबंदी लग भी जाएगी। लेकिन इतना ये आसान है नहीं, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि पहले माज़ी में PTI के ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसको फिर वफाकी हुकूमत ने जो है वो उसके ऊपर खुद ही नज़र-ए-षानी की और फिर वो रेफ़रेंस नहीं भिजवाया था। तो अभी भी ये जब आज काबीना इसको मंज़ूर कर लेती है, तो आइन का आर्टिकल है 17, उसके मुताबिक ये फिर अगर काबीना इसकी मंजूरी दे देती है तो फिर ये मामला वजारत कानून को काबीना रेफर करेगी। वजारत कानून विदिन 14 डेज़ एक रेफरेंस तैयार करेगी, जिसमें वो तमाम तर शवाहिद, वो तमाम तर हकायक, वो तमाम तर सच्चाई, वो तमाम तर वजूहात बयान करेगी और एक रेफरेंस में कि वो क्यों वो वजूहात ये होंगी कि क्यों ज़रूरी है पाबंदी लगाना, इसके ऊपर क्यों ज़रूरी है, और वो तमाम वजूहात पर मबनी जो एक रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको फिर सुनेगी। ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक के लोगों को भी नोटिस होगा, वफाक को भी नोटिस होगा, पंजाब को भी होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मुनासिब समझेगी कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला कर देगी और रेफरेंस की मंजूरी दे देगी। जैसे ही रेफरेंस मंजूर होगा वो आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बतौर एक सियासी पार्टी रजिस्टर्ड है, उसकी जो सियासी पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख करेगी, उसको डी नोटिफाई करेगी, यानी कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन है उसको मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और ये तो तंजीम है, ये फिर अपना कोई सियासी एक्टिविटी जो है वो अपनी मजहबी एक्टिविटी वो नहीं कर सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और तजवीज़ भी है कि वो उसके ऊपर वफाकी हुकूमत भी फैसला कर सकती है, वो कैबिनेट ने ही फैसला करना है कि पाबंदी की बजाय इसको कलअदम करार दिया जाए। बात तो एक ही है, अगर आप कलअदम करार दे दें, जिस तरह ये TLP है, ये जिस तरह TTP है, BLA है, मजीद ब्रिगेड है और इंतहा पसंद तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो उस तरह तक जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी, पता चल जाएगा। तो ये जो अभी आपको बताया गया है कि जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके तनाज़ुर में इसको कलअदम भी करार दिया जा सकता है। बात तो जब कलअदम करार दे देंगे तो चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो दोनों मामले हो सकते हैं कि बतौर मजहबी जमात इनको जो है वो कलअदम करार दे दें और फिर यार इनकी वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है उसको जो है वो मनसूख कर दें, इसके ऊपर पाबंदी का। लेकिन हसास मामला है, सोच बचार के चलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस मामले के ऊपर काफ़ी जो है वो सोच बचार कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं, मशाइख अज़ाम उलमा इकराम से कराची गए थे, यहाँ पे भी वो मिले हैं और वही उन्होंने कहा था कोई मदरसा सील नहीं होगा, कोई मस्जिद सील नहीं होगी और किसी के ऊपर कोई अपने मजहबी जो फ़राइज़ हैं उसकी ज़िम्मेदारी की अंजामदही में किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन इस मामले को भी इंतहाई सोच बचार के साथ जो है वो हल करने की ज़रूरत है। एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया वफाकी दारुल-हुकूमत में आज। ये एक नौजवान है, ये तस्वीर आप देख लें, ये है SP इंडस्ट्रियल एरिया वफाकी दारुल-हुकूमत जो पुलिस है, उसके ये एक सीनियर ऑफिसर हैं, SP हैं, ज़ाहिर है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर, इनका जो है वो नाम है अदील अकबर। तो अदील अकबर जो है वो जो है वो वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, थे इंडस्ट्रियल एक SP के तौर पर। आज वो जो निजी होटल है अपना जिसको कहा जाता है सरीना, वहाँ पे इनकी ड्यूटी थी, वहाँ पे खड़े थे तो एक इनको फ़ोन कॉल आई
जो कहा जा रहा, अब तक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके घर से आई थी, उस फ़ोन कॉल को सुनते हुए कुछ गुस्से में आए और फ़ोन कॉल उन्होंने वो जैसे ही मोबाइल पे फ़ोन सुना है तो साथ खड़े अपने जो पुलिस के एहलकार थे उनसे असला छीन कर उन्होंने खुद को गोली मारी है, वो उनके सीने पे गोलियाँ लगी हैं। उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो ज़ख्मी हालत में पुलिस क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर पिम्स ले जाया गया, जहाँ पर वो जानबर नहीं हो सके और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी अब खुदकुशी की वजूहात जो है उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। आईजी इस्लामाबाद भी पहुँचे हैं, पूरा जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो भी वहाँ पर पहुँची है, तो वो ताकि उनकी जो है वो इस खुदकुशी की जो वजूहात है उसका पता जो है वो चलाया जा सके। तो ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है, ये इंतहाई खूबसूरत नौजवान है, देखें आप कितना। और ये भी पता चला कि इनकी कोई प्रमोशन के केस भी चल रहे थे, कुछ घरेलू मामला भी हो सकता है, वो तो वल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अफ़सोस हुआ कि एक सीनियर पुलिस ऑफ़िसर जो कि पुलिस फ़ोर्स का नौजवानों का एक मोराल होता है, एक तरबियत होती है, वो तो खुद को पुलिस जो फ़ोर्स होती है चीज़ों से निपटने का, ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस नौजवान का खुदकुशी करना जो है वो बहुत बड़े सवालात को जो है वो जन्म देता है और इसकी जब जब इसकी तहकीकात होंगी कि क्या वजूहात थी, फ़ोन कॉल कहाँ से आई थी, वो क्या वाक़ई घर से आई थी, कोई झगड़ा हुआ, कोई ज़हनी परेशानी थी, घरेलू परेशानी थी, वो सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएँगी। अब जाते-जाते आपको ये बता दें कि अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो सेंटोरस मॉल है, इसके एक फ्लैट में एक खातून से ज़्यादती का मामला हुआ। पता ये चला है कि उस मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक इस में जो है वो बताया जा रहा है। तो उसमें ये पता चला है कि ये हनी ट्रैप का मामला था और इस खातून के हवाले से जो केसेज़ हैं, वो पहले भी 2 एफआईआर्स ऐसी हैं जिसमें ये इसने दर्ज कराई थी कि पहले इस तरह के लोगों को घेरना और उसके बाद फिर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाना, फिर पैसे ले लेना। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है, इससे भी बचना चाहिए और अभी भी कहा जा रहा है कि ये कोई हनी ट्रैप ही किया गया है नौजवानों को और इनके साथ इनके पहले से भी ताल्लुकात जो थे, वो ताल्लुकात मौजूद थे। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है जो कि आपके नॉलेज में लाना थी, तो मैंने क्योंकि बीच में कोई काले-शाले भी आ रही थी, कोई कट्टी-शट्टी बजी है, मैं आज वो इसको जहाज़ मोड पे लगाना भूल गया, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। आप अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।